Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So today Dhamma talk fast. So Mahasamaya Sutta, according to Mahasamaya Sutta, Buddha divided into the 6 groups. Some are excessive or loba, some are excessive or dosa, some are excessive or moha, etc. Like that. Jadi setelah Mahasamaya Sutta selesai, Buddha membagi itu menjadi 6 kelompok. Beberapa kelebihan lobanya lebih kuat, beberapa dosanya lebih kuat, beberapa mohanya lebih kuat. So tonight I want to explain based on the Athasalini Abhidhamma Thakata. Hari ini saya menjelaskan mengenai yang dijelaskan di dalam Athasalini Atthakatha. So in this Athakatha, they said, in the world, some people are excessive or loba, excessive dosa, excessive moha, excessive aloba, excessive adosa, and excessive amoha. What made this permanent and what the cause this happen? Jadi di dalam kitab itu dijelaskan ada beberapa orang yang lobanya lebih menonjol, ada yang dosanya lebih menonjol, ada yang mohanya lebih menonjol, ada yang alobanya menonjol, ada yang adosanya menonjol, dan ada yang amohanya menonjol. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Bagaimana ini bisa seperti itu? The answer is Pubahetu niyameti kama yuane kayeye wa nanatan hoti. No? Pubahetu, the factor of the past are the cause for permanency and variety. So Pubahetu is the cause. Jadi jawabannya adalah pubahetu. Jadi pubahetu adalah faktor dari masa lampau. Jadi masa lampau adalah penyebab dari sebab permanennya tadi ya, karena banyaknya bermacam varietas seperti yang tadi. Kama yuane kayeye wa nanatan hoti. So in the past life, during the accumulating karma, at that time also each person are different. Jadi di dalam menjalankan karma masing-masing pun setiap orang tuh mengumpulkan karma berbeda-beda. So in this Tathagata divided into the eight percent, no? 8 types. Jadi di dalam kata-kata ini di kata-kata itu kita penjelas maknanya. Jadi ada 8 tipe manusia. So first type is yasahi kama yuane kaye lobo balawa hoti alobo mando adosa moho balawundo. Tassa moha manda tassa mando alobo loban priyadato nasekoti. So first person is during the doing karma time, loba a lot. He want to become the rich person. He want to become the Devi, or not Devi, Dewa. Jadi tipe orang yang pertama adalah yang tadi dibacakan oleh Saida itu artinya orang yang lobanya lebih menonjol. Jadi pada saat dia sedang membuat sesuatu kama itu dan kama itu berbuah, pada saat dia membuat kama itu lobanya lebih menonjol, dia serakah. Apakah ingin menjadi kaya atau ingin terlahir di alam dewa dan sebagainya. During the dana time, he always wish to become rich, more rich. Misalnya pada saat berdana, dia keinginannya supaya semakin ingin menjadi orang yang kaya, atau orang yang kaya ingin bertambah lebih kaya lagi, seperti itu. So loba is very strong, and the aloba is very low. Aloba. Karena pada saat itu kekuatan lobanya sangat kuat, jadi kekuatan alobanya itu sangat lemah. But this was adosa, metta is very strong. Metta, adosa, and also amoha also very strong.
very good wisdom. Jadi tipe orang yang ini adosanya juga kuat dan amohanya juga kuat. So at that time, this karma is produce one light, like that, human being light. At that time, this person became a loba person. Jadi apabila karma ini berbuah dan dia menjadi manusia karena akibat karma ini, maka dia menjadi manusia yang serakah. He very greedy. Everything he did. Sangat serakah dan semuanya dia mau gitu. Motorcar also, new model coming at that he need the new model. Telephone also, new model coming he need the new model. Old one he doesn't. Ada mobil baru, dia pengennya mobil baru. Begitu ada handphone yang baru juga dia pengennya handphone yang baru. Model yang sudah lama tapi masih bagus dia nggak mau lagi gitu. Nowadays, although you can see some the child, they need very good quality, very latest model only. Telephone also latest model. Motorbike also latest model like that. So all want to get to the father mother. Bahkan bisa ditemui pada anak-anak zaman sekarang katanya mereka anak-anak sekarang cuma maunya model-model yang terbaru. Jadi model-model yang lama dikasih ke orang tua. Anak-anak pakai model yang terbaru gitu. But he is a very metta person because during the conjugate karma time, he have the metta a lot. Tapi orang ini dia rasa cinta kasihnya tinggi, kuat ya. Karena pada saat dia melakukan kamanya itu di kehidupan lampau itu dia disertai oleh metta, adosa. And also amoha, wisdom also he has very good. Selain itu dia juga punya kebijaksanaan yang kuat karena pada saat kama di masa lampau dia lakukan tuh dia disertai dengan kebijaksanaan. So he has a metta and wisdom also has. So always he want to metta to others. So he want to dana to other. Jadi karena dia metta dan kebijaksanaannya ada, maka dia adalah orang yang selalu punya cinta kasih ke sesama makhluk dan dia selalu pengen berdana ke orang-orang lain gitu katanya. So here Pausalogy say one story, Jotika story. Jadi ada cerita dari Pak Osada. Di situ Pak Osadaji menceritakan mengenai Jotika. Jotika is a very rich householder in Buddha Sasana. Jotika adalah seseorang yang sangat kaya di zaman Buddha Sasana. This before Ode. He is very rich. Jadi itu pada saat dia umat awam dia sangat kaya. So his past story is come from the before Vipassana Buddha. Jadi kehidupan lampaunya itu ada di sebelum zaman Buddha Wipasi ya. So at that time no Buddha Sasana before Vipassana Buddha. No, at that time Jotika to be his elder brother. Two brother is they are the agriculture. They earn money from the agriculture. Sugar cane plantation. Jadi pada saat itu Buddha Wipasi belum muncul. Berarti pada saat itu ajaran Buddha sedang tidak ada di dunia. Dan calon Jotika ini dia punya dan dia beserta saudaranya itu mereka selalu mendanakan hasil pertanian berupa tebu. So one day Jotika to be playing the two sugar cane from the plantation. One is for him, one is for the elder brother. Jadi suatu hari calon Jotika ini dia membawakan dua tebu, satu untuk dia sendiri dan satu untuk saudaranya ya. So luckily on the way, the Jotika to be met with the Pichika Buddha. Beruntungnya di tengah jalan calon Jotika ini bertemu dengan seorang Paceka Buddha. So Pichika Buddha landed from the sky nearby the Jotika to be. And then Jotika to be very happy seeing the Pichika Buddha. So he suddenly invite and he offer his sugar cane to the Pichika Buddha. Jadi pada saat itu Paceka Buddha turun dari langit di tempat sekitar Jotika berada dan calon Jotika sangat senang dan dia juga mengundang Bante Paceka Buddha itu untuk datang menerima dananya. So you can see here, this is like Pichika Buddha. Jadi kata saya tahu itu mungkin seperti mangkuknya Paceka Buddha. So
that time sugar cane is very easy to do the sugar cane juice. He after cutting the sugar cane, he had to the binding with the string. He not binding, liquid automatically fall down. So after cut, have to binding. So at the time, this sugar cane about the Visika Buddha book, and he released the string, and then automatically all sugar cane juice reach to the Visika Buddha book like that. Oh. Jadi pada masa itu untuk mendapatkan air tebu sangat gampang, cukup potong batang tebunya, kemudian ujung-ujung itu harus ditutup ya, diikat supaya air tebunya nggak jatuh. Jadi tinggal nanti didekatkan ke wadahnya Paceka Buddha, tinggal buka ikatannya, nanti air tebu itu mengalir turun gitu. Jadi nggak usah diperas, dia mengalir sendiri. Zaman sekarang air tebu itu harus diperas ya, nggak seperti itu mengalir sendiri. So, Paceka Buddha also nearby sitting and drink the sugar cane, like that. Jadi pada satu Paceka Buddha duduk dan menerima dana makanan, kemudian meminumnya sampai habis. At the time, Jotika to be very happy, very happy. Pada saat itu calon Jotika sangat bergembira sekali karena dana diterima ya. After that, he wished his aspiration to be Deva Sukha, Human Sukha, and Nibbana Sukha. Three happiness he wished. Setelah itu calon Jotika dia beraspirasi untuk mendapatkan kebahagiaan not only Nibbana Sukha, he also he wished human Nibbana Sukha is the last, Deva Sukha and human being Sukha. Kebahagiaan di alam manusia, kebahagiaan di alam dewa, dan kebahagiaan nibbana. Jadi dia punya 3 aspirasi. Three happiness. So he loba a lot. He need 3 happiness. Jadi ada 3 aspirasi. Kata Sayadaw, dia ada, berarti ini dipenuhi oleh loba ini. Ada keserakahannya. So during the karma time, he loba a lot. No, but metta also a lot, and wisdom also a lot. Jadi pada saat berdana itu diliputi oleh keserakahannya. Wisdom means that he believe the workings of karma. Tapi pada saat itu juga ada metta juga, metanya kuat karena dia punya cinta kasih kepada Paceka Buddha itu, dan dia punya kebijaksanaan juga karena pada saat itu dia mengerti hukum karma. Paceka Buddha also say, "Echitam pati tantoshan kepa mewa semechetu sabiburindu sekaba chando panara soyata." May all your wish be fulfilled like the moon in the full moon day. Like the moon in the full moon day. Okay. Full moon day moon is a very round and full, right? Okay. In the same way, your wish also fulfilled. Okay. Like that. Jadi setelah itu Paceka Buddha juga memberikan doanya ya. Jadi semoga harapanmu terpenuhi bagaikan bulan penuh di bulan purnama. Yeah, echitam pati tantoshan kepa mewa semechetu sabebunitu sekaba chando panara soyata. Chando means a moon. Yata means a like. Panara so is in the full moon day. 50 day, full moon day like that. So this all Paceka Buddha gave this aspiration to the donor like that. Jadi semua Paceka Buddha setelah menerima dana selalu mengucapkan itu. Semoga keinginanmu terkabulkan bagaikan bulan penuh di bulan purnama. Yeah, this is Paceka Buddha Anumodana. Itu adalah rasa terima kasih dari Paceka Buddha, caranya seperti itu. Not every other thing, only this only. Paceka Buddha tidak memberikan dhamma yang lain, cuma ngomongnya seperti itu aja, ngomong kalimat itu aja. Very good, right? No need to talk too much. Bagus ya, tidak usah banyak bicara macam gitu. So, Paceka Buddha drink the whole book, all finished. Jadi Paceka Buddha meminum satu mangkoknya itu sampai habis satu mangkok. At that time, Jotika to be thinking, oh, my sugar cane already offer. I also had another sugar cane for my elder brother. No? At that time, I want to offer this sugar cane also. If my elder brother need punya, I will give the punya. Punya means merit. If my elder brother
when this married, I will get this married. If he doesn't want married, he need the sugar cane, and then I will again and I will bring again. So Okay. after that he offer the sugar cane again, second time, second sugar. And then pour all juice to the Pichika Buddha. That sugar cane, Pichika Buddha not drink. He offered to 500 Pichika Buddha. 500 Pichika Buddha. They stayed together in the Nadamula cave in the Himalaya. So at the time, this event also Pichika Buddha created to see the Jyotika to be. Jyotika to be see all Pichika Buddha are drinking his sugar cane like that. And then he very happy. Oke, jadi karena air tebunya sudah diminum habis, jadi bowlnya sudah kosong, dan calon Jyotika ini sangat senang karena air tebunya dihabiskan, dan karena dia masih punya satu tebu lagi yang ini harusnya dia kasih ke abangnya tadi ya. Tapi dia berpikir, bagaimana kalau saya danakan tebu kedua ini juga ke Patseka Buddha ini. Dan kalau nanti pada saat ketemu abangku, saya akan mendanakan hasil perbuatan ini kepada abangku, dibilang. Artinya diserahkan kepada abangnya hasil perbuatannya ini. Tapi kalau abangnya nggak mau hasil perbuatan itu, dia maunya tebu, saya akan mengambil tebu yang baru untuk abangku gitu. Jadi dia danakan lagi tebu yang kedua itu, dipotong lagi, diisi lagi mangkuknya Patseka Buddha sampai penuh lagi. Tapi pada saat itu Patseka Buddha tidak meminum mangkuk yang kedua itu, tetapi dibagikan kepada 500 arahat 500 Patseka Buddha yang lain yang tinggal di sebuah gua di Gunung Himalaya. Jadi Patseka Buddha ini dengan kekuatan batinnya, dia bisa membuat calon Jyotika ini melihat juga kalau Patseka Buddha ini membagikan kepada 500 Patseka Buddha yang lain dan mereka meminumnya sampai habis. Karena Jyotika bisa melihat pemandangan seperti itu, Jyotika juga sangat gembira sekali. So Jyotika to be offer one sugar cane, his brother sugar cane, one sugar cane only, one bowl juice only. But Pichika Buddha create to a nut for all 500 Pichika Buddha. No, one bowl became 500 bowl like that. No, yeah. This one bowl became 500 bowl. You can create. Jadi pada saat itu calon Jyotika hanya mendanakan satu mangkok penuh air tebu. Tapi karena kekuatan dari Patseka Buddha itu, beliau bisa membagikan satu mangkok ini menjadi 500, cukup untuk 500 Patseka Buddha yang lain. Jadi kata saya itu, jadi dari satu bisa jadi 500 gitu. So all Patseka Buddha also doing like that. Doing at the time Jyotika to be see all Patseka Buddha drinking like that. Jadi pada satu semua 500 Patseka Buddha juga meminum air tebunya. Jadi Jyotika juga melihat pemandangan 500 Patseka Buddha meminum air tebu dari mangkoknya masing-masing. All finish like that. Sampai habis seperti ini gitu. So Jyotika to be happily go back to the home and inform to the elder brother. Oh brother, I got gift for you. So he explained. He offered the elder brother sugar cane. Your sugar cane, I already offered to Pichika Buddha. What you need? You need merit or sugar cane? Jadi setelah itu calon Jyotika pulang ke rumah dan dia bertemu abangnya. Saudaraku, saya punya kabar baik. Jadi dia bilang, tadi itu saya sudah mendanakan tebumu kepada Patseka Buddha. Sekarang kamu mau jasa kebajikan itu atau mau tebu yang baru gitu? Dia tanya ke abangnya. What do you need? Maunya apa? What do you need? Kamu maunya apa gitu? Maksudnya kata saya, Anda maunya apa? Punya, right? Punya better. Ya, pasti pilihnya itu ya, jasa kebajikan lebih baik ya. Yeah, sugar cane anytime can take. Never mind. Sugar cane. Yeah. Punya important, right? So this elder brother also, I will take punya. After that he preparing his clock respectfully and pay homage to the tradition of the Pichika Buddha, and he wished idame punya nibbana sapacayo hotu
Uli, Nibbana Uli. Jadi pada saat itu abangnya itu dia memilih untuk ke jasa kebajikannya. Kemudian beliau merapikan jubahnya dan menghadap ke arah Paceka Buddha itu. Kemudian dia beraspirasi idangme punyang Nibbana Sapacaya Hotu. Artinya dia cuma beraspirasi Nibbana, cuma satu aja. And then here no loba, alobat, no, alobat, no? And also metta, loving kindness, and also wisdom, amoha. So aloba, adosa, amoha. All three are very good. Jadi kama baik dari abangnya ini semuanya adalah aloba, adosa, amoha karena tidak ada keserakahan. Dia juga punya metta dan dia mengerti hukum kama juga. Jadi tiga ini kuat. So his wish aspiration only nibbana only. Nah. Dan aspirasinya hanya satu, nibbana saja. So compare these two brother. Nah. Younger brother and elder brother, two brother. Nah. Jadi kita bandingkan dua bersaudara ini yang antara yang muda tadi ya, yang calon jotika sama yang tua ini dibandingkan. So they offer say dana sugarcane only, each sugarcane. Jadi mereka sama-sama berdana barang yang sama, sama-sama tebu. And also recipient also Paceka Buddha say person. Penerimanya juga sama-sama Paceka Buddha ya. But aspiration, which is the different? Yang membedakan hanya aspirasinya aja. During the Konule Karma time, Jotika to be loba a lot. But elder brother is no loba, aloba. This is different. Jadi pada satu pada saat beraspirasi itu Jotika dipenuhi oleh loba, keserakahan, sedangkan yang abangnya itu tidak ada lobanya. This is before Vipassana Buddha. So before Vipassana Buddha, after this life, they pass away, they go to the Deva world. No? Sometimes they come to the human world. Sometimes go to the Deva world. Many times like that. Visit Deva world, visit human world. Sometimes come to Indonesia. Sometimes go to the Deva world, come back Indonesia. Go to the Deva world, come back Indonesia. Sometimes Jakarta, sometimes Medan, like many times. Jadi itu kejadiannya sebelum zaman Buddha Wipasi ya. Jadi setelah itu kedua bersaudara ini meninggal. Mereka selalu terlahir di alam dewa, kadang di alam manusia, kadang di alam dewa, kadang di alam manusia. Ya, kadang di alam dewa, kadang di sini di Taman Sari katanya. This is before Vipassana Buddha. No, every life they are very rich. They are very rich. Dewa world also they are rich. Human world also they are rich. Jadi di setiap kehidupan itu mereka berdua selalu kaya, baik di alam dewa maupun di alam manusia, selalu jadi orang kaya. So elder brother, even though he wished to the nibbana, but every life he also rich. No need to wish. Jadi untuk abangnya itu yang tadi yang cuma beraspirasi nibbana, dia juga tetap kaya, meskipun tanpa mengharapkan jadi orang kaya, dia tetap dapat menjadi orang kaya sama. So many like that, Dewa world and human world. Jadi sangat banyak kehidupan seperti itu ya, lahir di alam dewa dan alam manusia. So one day in the world, Vipassana Buddha appear in the world. Vipassana Buddha, Buddha Vipassana. Ya, kemudian suatu hari Buddha Wipasi muncul di dunia. Vipassana is from our Gautama Buddha. This is number 7 Buddha. Wipasi Buddha adalah 7 Buddha sebelum Buddha Gautama. Vipassana, Sikhi, Visabu, Kakusan, Konagamana, Kassapa, Gautama. Ya, itu ada 7 tadi. This is 91 eons ago. Itu sekitar 91 kapa yang lalu 91 kapa. 91 sistem dunia. Yeah. Some kappa only one Buddha. Some kappa 2 Buddha. No Buddha kappa also has. Beberapa kapa hanya ada 1 Buddha, beberapa kapa kadang bisa ada 2 Buddha. Kadang 1 kapa nggak ada Buddha pun bisa. So our kappa is 5 Buddha. Kapa kita ini 5 Buddha. Kakusan, Konagamana, Kassapa, Gautama. 4 Buddha already. Another Mila 4. Maitreya Buddha. Yeah. 5 Buddha war. Very lucky we are. Very lucky. Jadi sudah 4 Buddha berlalu, nanti ke depannya Buddha Maitreya, sisa 1 lagi. So
Vipassi Buddha Vipassi appear in the world. At that time, these two brothers also reborn in the human world. They became the two brothers. They not separate. One family became two brothers again. Jadi di zaman Buddha Wipassi, kedua bersaudara itu juga terlahir di alam manusia dan mereka juga menjadi saudara ya, terlahir di sebuah keluarga yang sama. So because this today now in Indonesia, one family, this family began this like also this family like that. Past life is the Past life family, one family, the whole family began. Future time also they are one family. Like. Jadi yang kita sekarang yang punya ikatan keluarga sekarang biasanya kehidupan selanjutnya juga bisa punya ikatan keluarga, kata Sayadaw seperti itu. So this two brothers also became again the two brothers, very rich family. Ya, karena itu pada saat itu kedua bersaudara ini lahir juga di sebuah keluarga yang sama dan mereka itu sangat kaya. So because they to be rich, no need to wish. To be rich very easy, just wish nibbana enough. Karena sudah punya banyak kekayaan, jadi tidak usah beraspirasi untuk jadi kaya lagi. Jadi mereka hanya cukup beraspirasi nibbana. What is the difference? Even though they are rich, elder brother, after listening the Dhamma talk from Vipassi Buddha, he want to quickly ordain because his expression really nibbana sa pacayo hotu. At that he can relinquish everything. So he relinquished all property to the younger brother. Perbedaannya di mana? Jadi saudara yang tuanya itu setelah mendengarkan Dhamma dari Buddha Wipassi, dia langsung punya keinginan untuk ditabis menjadi bikhu. Jadi dia mampu melepaskan semua kekayaannya itu kepada adiknya. Even though elder brother relinquished everything to the younger brother and ordain, but younger brother cannot relinquish. He cannot ordain. Ya, karena walaupun saudara tuanya sudah merelinquish, melepaskan semua kekayaannya kepada adiknya ya. Adiknya ini tidak mampu melepaskan kekayaan itu karena dia tidak beraspirasi nibbana dulu gitu. Yang berarti nibbana hanya kakaknya. So elder brother relinquish younger brother, younger brother occupy everything. He cannot relinquish. He take the younger brother property, elder brother property also. Jadi sang adik tadi itu dia mendapatkan harta dari kakaknya. Jadi semua harta sekarang dikuasai oleh adiknya. Because in the karma time, during the past karma time, he is a lot lower. Jadi karena kekuatan karma sebelumnya itu dia melakukan karma itu dipenuhi oleh loba. Jadi dia tidak sanggup melepaskan kekayaan ini. So he want more property. Jadi dia menginginkan lebih dan lebih lagi. But during karma time, he is a metta and wisdom also. So in this life, he also want to dana to other. Yeah. Tapi karena pada saat melakukan karma yang dulu itu, dia juga dipenuhi oleh metta dan kebijaksanaan. Maka di sekarang ini, di cerita itu yang sekarang ini, maka dia juga suka berdana kepada yang lain. So we see many people like that in Medan and Jakarta. They have very rich and they also want to dana to Bante, but they don't want to ordain. Di Medan dan Jakarta juga banyak orang seperti itu ya. Makanya mereka banyak orang kaya, mereka juga sangat senang berdana kepada para bhikkhu, kepada sangha, tetapi mereka tidak mau ordain. Yeah, Medan people, Jakarta people, very difficult to ordain. Kata Sayadaw, orang Medan dan orang Jakarta itu sangat sulit untuk ditabis, sangat sulit untuk lepas. Okay, so elder brother ordain easily and practice diligently. Very soon he attain arahantship. Jadi kakaknya itu sangat gampang melepaskan kekayaannya, kemudian dia berlatih dengan tekun, dan gak lama dia mencapai tingkat kesucian arahat. Younger brother is still the Putujana. Adiknya tetap masih manusia biasa, maksudnya orang biasa ya, belum mencapai tingkat kesucian apapun. But he is a lot of metta and wisdom, so elder brother as man
and became the Arahant. And Buddha and many Arahant, he very very metta. So he always dana. So one time he offered for one kandakuti for Buddha. Jadi karena dia juga dipenuhi oleh metta dan penuh kebijaksanaan, maka dia selalu berdana, dia selalu mengirimkan metta juga ke para bikhu-bikhu Sangha dan Buddha, dan dia juga suka berdana kepada mereka. Suatu saat dia juga mendanakan kuti harum Buddha, ganda kuti, jadi kuti yang ditinggal oleh Buddha, Dien dan lain. In Indonesia also, many want to offer to Bande. More than Yama, yeah, very good dana. Dana is very good. Medan is more than Jakarta. Medan. Di Indonesia juga kata Sayadaw banyak yang suka berdana ya. Jadi melebihi Myanmar malah dia bilang dari yang kesukaan berdananya. Tetapi Medan lebih bagus, lebih suka daripada Jakarta. Only they cannot order only. Hanya saja mereka agak susah kalau untuk ordin gitu. So he offered the Buddha Kopagata Kuti and he very good love kindness to all Buddhists or all everybody. So he prepared the many jewels, ruby, gold, diamond, etc. Surrounded the Kandakuti, Buddha Kuti. Surrounded Buddha Kuti, the many jewels he prepared. The deed is like the knee deed. So many jewels he prepared. So his intention is everybody who want to see Buddha, after come back, anybody can take handful the jewel. Like that, he announced. So his intention is that somebody don't want to see Buddha, but they need the jewel. At that time they will come and pay respect Buddha. At that time they will hear the Buddha Dhamma from Buddha. At that time they can get a lot of merit like that. This is his intention. So he prepared the present for listener, present for the visitor to Buddha. This jewel are not for Buddha. Only Kandakuti only for Buddha. All jewel such as ruby, gold, diamond, etc. are for the visitor who come and see the pay respect to the Buddha. Jadi calon Jotika ini setelah mendanakan ganda kuti kepada Buddha, beliau karena punya metta yang kuat ya kepada semua makhluk, kepada semua manusia, dan pada saat itu mungkin nggak semua orang tuh mau ketemu Buddha. Jadi pada saat itu beliau berkeinginan untuk punya keinginan untuk agar orang mau ketemu Buddha, caranya bagaimana? Jadi dia menebarkan semua permata, rubi segala macam tuh di sekeliling ganda kuti itu, di mana sedalam lutut katanya. Jadi saking banyaknya permata itu setinggi lutut. Jadi siapapun yang datang setelah mendengarkan Dhamma Talk dari Buddha, kalian boleh mengambil satu genggaman gitu, satu genggaman permata ini bawa pulang gitu. Jadi siapa aja pasti mau ya. Cuma dengar itu dapat permata, akhirnya banyak yang datang gitu. Itu keinginannya karena metta dia, karena dia metanya kuat. So because this arrangement, many people come and see the Buddha because they need the many jewels. Karena pengaturan seperti itu, jadi banyak sekali orang yang datang dan mereka mau ketemu Buddha ya. Tapi mungkin karena pengen permata itu juga. Gitu. So first time all jewel finish. Second time also he offer again. Second time the knee deep. Jadi setelah permata itu habis semua, calon Jotika ini dia mendanakan lagi kedua kalinya. Jadi setinggi itu, sebanyak itu juga permatanya. Jadi ronde kedua istilahnya. Second time also all finish. Ronde kedua pun permatanya habis. Yeah. If Saroji can, maybe you prepare all jewel Saroji Kuti like around. And then many Indonesian people will come to the Dhammasari. Okay. Kata Sayadaw, nanti kalau Sayadawji datang, kita siapkan permata di sekitar kuti Sayadawji. Jadi yang datang ketemu Sayadawji bisa dikasih. Yeah, all the whole Bogor people will come to Dhammasari. Ya, kalau seperti itu mungkin semua orang dari Bogor datang. Ya.
but not very rare to come Bogor people, right? Only Jakarta people come here. Karena sekarang ini yang datang kebanyakan hanya orang Jakarta, orang Bogor belum ada, sangat sedikit. So second time also offer, at the third time he offer again. Or you like that. Kedua kalinya pun habis dan calon Jotika ini mendanakan ketiga kalinya dia. Tiga kali. So he also every day pay respect the Buddha. So at that time he bring the one ruby, very good quality, like the cat eye, cat eye ruby. Cat eye ruby, very good quality ruby. Cat eye. Jadi calon Jotika ini juga setiap hari dia memberi hormat ya. Dia selalu menghadap Sang Buddha dan memberi hormat. Di situ ada sebuah permata yang sangat cantik, sangat bagus sekali. Kata saya bagai seperti itu, mata kucing ya, permata mata kucing. So this ruby is not to offer. This ruby is coming out many light. This ruby coming out the light like the electric light. So this ruby very good quality. Coming light, and the Buddha tradition also coming always. These two light are connecting. Ruby light and Buddha tradition light. Under that, this light, Buddha is very handsome. He very satisfied to see Buddha. So he always take this ruby nearby Buddha he pot. This ruby. Jadi ruby itu sangat bagus sekali dan kualitasnya luar biasa, di mana ruby ini bisa memancarkan cahaya beraneka ragam warna ya. Dan cahaya tubuh dari Buddha itu semacam menyatu gitu dengan cahaya dari ruby itu. Jadi sangat serasi. Dan kalau dipandang itu sangat bagus. Jadi dia sangat suka dengan ruby itu dan dia selalu taruh ruby itu dekat-dekat Buddha gitu. Permata itu dekat-dekat Buddha. Jadi batu permata itu ditaruh dekat kaki Buddha seperti itu. Jadi he is sitting like that. Nada please. Always pay respect for that. So this ruby light and Buddha tradition light are very match. Very match. Jadi seakan-akan calon Jotika itu duduk di tempatnya Nanda itu dan ruby ada di sana di bawah kaki Sayadaw. Jadi seolah-olah Sayadaw ini mewakili Buddhanya. Jadi cahaya dari Sang Buddha dengan cahaya dari ruby itu sangat serasi, matching, jadi sangat bagus ya. According to the tradition, the area tradition, they pay respect the Buddha. They reach near the Buddha feet and they pay by their forehead to the Buddha feet. They are cast down like that. So at the time, one Brahmana. So he want to steal in this ruby. So he pretend to pay homage to the Buddha feet. After that, he quietly stealing. And then this Jotika to be also seeing, but he never say because in front of Buddha, right? Not polite to say, "What you are dead there?" Like that. He not say, he quietly, but he saw this Yamana is taking his ruby. And then I'm not happy. He not happy. Okay. Tradisi India kuno itu kalau memberi hormat itu biasanya namaskara sampai kening ini menyentuh kaki Sang Buddha gitu. Jadi pada saat itu ada seorang Brahmana yang mau mencuri ruby permata itu. Jadi dia berpura-pura menghadap Buddha, mendekati kaki Buddha. Kemudian dia namaskara ke kaki Buddha dan dia mengambil ruby itu di depan mata calon Jotika itu seperti di tempat yang Nanda. Calon Jotika itu dia juga melihat kejadian itu, tetapi dia diam saja karena tidak sopan kalau di depan Buddha itu menuduh seseorang gitu ya melakukan seperti itu tidak sopan. Jadi dia diam saja. So no ruby here. Jadi sekarang permatanya sudah hilang. At that time, this Jotika Ruby has a happy feeling. He already offered many around the Gadakuti. He already offered, but he like very much this ruby because Loba he cannot offer this ruby. Jadi calon Jotika itu pada saat itu dia punya perasaan yang tidak senang ya, karena walaupun dia sudah
berdana, ganda kuti, dan banyak permata yang lain. Tetapi karena kemelekatannya sama satu permata itu, dia jadi ada dukkha gitu. Jadi dia merasa kesel atau nggak senang gitu. At that time, Jyotika to be informed to his elder brother Arahant. Oh, Bande, I'm not happy today because my ruby is tiny by this person like that. Setelah itu sang calon Jyotika ini dia curhat kepada abangnya yang sudah arahat itu, Bante, saya tidak happy karena ruby saya yang saya sangi itu dicuri orang. So at the time, the elder brother Arahant is saying, "Oh, do you know how you should do now?" Kemudian abangnya yang sudah arahat itu menjawab, bukankah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Gitu. At the time, Jyotika to be, he is a very wise person, right? He understand. Calon Jyotika ini juga orang yang sangat bijaksana ya. Jadi dengan kata-kata itu dia sudah ngerti, oh ini harus dilakukan gitu. So after that he offer again all many jiwa around the Ganakuti again, and he made the aspiration again. Jadi, anybody cannot take my thing, which I never give. Dari setelah itu calon Jyotika ini dia mendanakan lagi permata sebanyak yang di sekeliling ganda kuti itu setinggi lutut lagi. Kemudian dia beraspirasi, semoga tidak ada orang yang bisa mengambil kepunyaanku kecuali saya berikan. So from that life, nobody can take his property because his wish. Sejak saat itu tidak ada yang bisa mengambil propertinya dia, barangnya dia, karena permohonannya ini, aspirasinya ini. Yeah, no need to lock his kuti, his house. No need to lock his house. Tidak perlu kunci rumahnya. Yeah, no need to put the CCTV. Yeah. Tidak perlu CCTV juga. Yeah. Good or bad? Bagus apa enggak? Cannot answer. So, but he cannot ordain. This is my intention. He cannot ordain. He very loba more. Tapi kata Sayadaw, dia tidak sanggup ordain, tidak sanggup ditabis, dia tidak mampu melepaskan gitu. So, Upasi Buddha after that, Kakusa, Visabu Siki, Vipasi, Siki, Visabu Kakusa, Konako, Kasapa. All Buddha already passed. He also cannot ordain. Gautama Buddha died, he also very rich. Jyotika rich household. Jadi pada saat itu setelah itu berlalu ya, ada 4 Buddha lewat pun dia masih belum sanggup untuk ordain gitu. Dia hanya sanggup ordain setelah dia ketemu Buddha Gautama. Because his dana parami, King Seka also paid for him the house. So King Seka, the king, King Seka prepare for him the house. Jadi di zaman Buddha Gautama dia terlahir atas nama Jyotika, dan di sana di kehidupan itu karena kekuatan kama baiknya King Saka membuat rumahnya dibangun oleh Raja Saka. So King Saka comment to the Matali carpenter, Dewa carpenter. So within a few minutes, built the very wonderful house in the Rajagaha city. Jadi Raja Saka memerintahkan kepada seorang dewa untuk membangun sebuah bangunan yang sangat indah di kota Rajagaha untuk Jyotika ini. So this house is made by the dewa, right? So many jiwa, the whole house. Rumah ini dibangun oleh seorang dewa. Jadi rumah ini semuanya dipenuhi oleh permata. And also this house the three wall. Rumah ini juga dilapisi oleh 3 lapis dinding. So this wall are made by the glass, like the glass. Tiap lapisan itu terbuat dari gelas kaca. So after that,
King Seka blame one lady for Jyotika. One lady. Setelah itu King Saka juga membawakan satu perempuan untuk Jyotika ini. From where? Indonesia? Perempuannya dari mana? Apa dari Indonesia? One lady from the Northern Ireland. Satu perempuan ini dari pulau di utara ya, pulau di utara. So Northern Ireland lady are always the young appearance, like the 60-year-old appearance. This lady. Man is 20 years, not old appearance, always young appearance. Northern Ireland. Orang-orang di pulau utara ini penampakannya seperti, kalau yang wanita itu penampakan seperti umur 16 tahun, dan kalau laki-laki seperti umur 20 tahun. Jadi nggak pernah terlihat tua. Lifespan also stable, 500 years lifespan. Usia mereka juga 500 tahun. So in that Northern Ireland, no need to do business. Automatically can get requisite. Di pulau utara ini juga tidak perlu bekerja. Jadi kekayaan itu datang sendiri. And also for cooking the rice also no need to use the gas or firewood. They use a cooking stove like Ruby. Cooking stove. Untuk memasak juga tidak perlu bekerja ya, tidak perlu kompor, tidak perlu api, hanya perlu batu untuk masak yang dimana terlihat seperti permata gitu. So this is like cooking stove. Nah, itu seperti batu untuk masak. So while the pot about the stove, that automatically cook this rice. Jadi hanya cukup menaruh makanan di atas batu permata itu dan maka nasi itu akan matang gitu. Do you need such kind of stove for kitchen? Di dapur butuh batu seperti ini nggak? Yeah, no smoke, very easy. This stove wash on the table, one pot or rice pot, and then automatically cook. Jadi sangat gampang ya, cuma taruh batunya satu, kemudian di atasnya taruh pot nasi, kemudian dia akan masak matang sendiri dan tidak menimbulkan asap. So King Seka blamed one lady for the Jyotika. At the time, this lady also blamed this stove to cook in the Jyotika house. He not blame other than he blamed this stove. Jadi pada saat itu Raja Saka membawakan satu wanita dari pulau utara itu, dan wanita ini membawa batu ini. Jadi untuk memasak di rumah Jyotika nanti. Because in our southern world, our world is called southern world. Southern. Dunia Indonesia, Southeast Asia, America, all are called southern island. Jadi tempat kita ini disebut Pulau Selatan. So in our southern island supermarket cannot buy such kind of stove. Di Pulau Selatan tuh supermarket pun nggak bisa beli batu seperti ini. So this lady blamed this stove for the Northern Ireland. So every day she cook for family, Jyotika and for her. Jadi perempuan dari Pulau Utara itu dia mengambil batu ini dan dia setiap hari memasak untuk keluarganya di rumah Jyotika itu. So one day the king Bimbisara and the son the Ajatasattu visit to the Jyotika house one day. At the time, Ajatasattu, seeing the Jyotika house, he very surprised. Oh, Jyotika is better than our palace. Jadi suatu hari Raja Bimbisara beserta anaknya Pangeran Ajatasattu mengunjungi rumah Jyotika. Nah, di situ Pangeran Ajatasattu melihat rumahnya Jyotika ini dan dia berpikir, wah, rumah ini lebih bagus daripada istana kita, dia bilang gitu. After that he think, oh, our father is very, very foolish. Although he is king, why he not occupy this house? Setelah itu timbul pemikiran dalam Pangeran Ajatasattu, dia pikir, ayahku ini sangat bodoh, dia bilang. Bimbisara is already Sotapada, right? He never taking other people property.
Jadi dia berpikir ayahku sangat bodoh, dia seorang raja, kenapa dia nggak merampas rumah ini aja gitu. Tapi karena pada saat itu Raja Bimbisara sudah seorang sotapana, maka dia tidak akan merampas milik orang lain gitu. Yeah. So Bibisara is a very good king. Bimbisara raja yang sangat baik. So we need a good king, right? Kita perlu raja yang baik. So the lady, Jyotika wife, northern island northern island lady also prepare the food for Bimbisara using the stove. Istri Jyotika juga menyiapkan makanan untuk Raja Bimbisara itu menggunakan batu ini, batu permata itu. So first prepare the make hot milk. At that time, Bimbisara think, oh, this is like soup. I should drink. At that time, this lady say, oh, don't drink. This is not for the drink. This is for the hand washing. Jadi pada saat itu istri Jyotika dia menyiapkan sebuah pot ya tadi. Apa sih? Ya, semacam pot berisi air. Dan kemudian Raja Bimbisara melihat, dia berpikir ini adalah sebuah sup. Tapi setelah itu istri Jyotika mengatakan jangan diminum raja, itu bukan sup, itu hanya untuk cuci tangan. And also another hot milk prepare. This not for the drink. This is to be heating for the coming food. Maybe like the hot pot. So prepare the one hot milk. After that, another cup will come. After that, this another cup always there warm because of this heating. Like that. Terus ada juga disiapkan satu yang panas gitu, mungkin air berisi air yang panas, dan nanti air itu fungsinya adalah untuk memanaskan makanan di atasnya, mungkin seperti kukus gitu, jadi supaya makanan di atas itu selalu panas. So now the Sun restaurant also they prepare like that. Sun restaurant, they made the gas stew like that. One small one, portable. After that, the hot pot they prepare. And then always the warm is like that. Biasa di restoran zaman sekarang pun ada yang biasanya untuk hot pot, di bawahnya ada yang punya air gitu, terus di atasnya ditaruh hot potnya gitu. Yeah, very high class, right? Buddha time also has like that. sangat berkelas ya, sangat berkelas. Jadi di zaman Buddha pun ada seperti itu. So at the time, King Bimbisara is wearing the king what call this ring. Forehead ring. Pada saat itu Raja Bimbisara mengenakan mahkota raja. So in the King Bimbisara palace, they use a firewood. At the time, smoke smell is touching this ring. At the time, this smell is reached to the lady. At the time, lady crying, tears coming out, because this northern island never experienced the smoke smell. Jadi karena di istana raja kan biasanya mereka memasak menggunakan kayu bakar ya. Jadi asap kayu bakar tuh semua nempel di mahkota raja. Jadi bau asap dari mahkota raja ini tercium oleh istrinya Jyotika ini, karena mereka di sana nggak pernah pakai kayu bakar, nggak pernah cium asap. Ya pertama kali dia cium asap tuh air matanya keluar, karena mereka nggak pernah mencium asap di sana. Yeah, looking this tear coming out. And then the baby started thinking, oh, this lady is worried. And then he said, I not occupy your house. Don't worry. Jadi setelah melihat air matanya menetes, Raja Bimbisara berpikir apakah wanita ini berpikir kita akan merampas rumahnya. Kemudian Raja Bimbisara berkatakan, jangan khawatir, kita tidak akan merampas rumahmu gitu. But Ajatasattu is his determination. If I become king, I will occupy this house. Tapi Pangeran Ajatasattu pada saat itu dia sudah punya keinginan kuat, kalau dia jadi raja, dia akan merampas rumah ini. So that day they go back to the palace. One day, King Ajatasattu became the king, killing his father. You know. Kemudian setelah itu mereka raja pulang ke istananya. Kemudian suatu hari Pangeran Ajatasattu itu menjadi raja dengan membunuh anak ayahnya,
Raja Bimbisara dibunuh oleh anaknya. So this generation are always killing the father. So King Ajatasattu killed the father. His son also killed to the Ajatasattu. Like that. 7 generation like the generation killing father generation. Jadi mereka ini adalah generasi pembunuh ayah ya. Jadi 7 generasi seperti itu. Raja Bimbisara dibunuh oleh anaknya, Raja Ajatasattu juga dibunuh oleh anaknya, dan anaknya dibunuh oleh anaknya. 7 keturunan semua seperti itu. After 7 generation, people doesn't like such kind of the generation, so they take out from the country. Another generation they made the king. Tapi setelah 7 generasi semua raja seperti itu, rakyat sudah nggak suka dengan generasi yang seperti itu. Akhirnya keturunan raja itu diusir, mereka mengambil keturunan raja yang baru gitu. So the one who killed the father, he also always worry his son will be killed to him. Mereka yang membunuh ayahnya, mereka juga punya rasa kekhawatiran kalau suatu hari dia akan dibunuh anaknya. Yeah, the working of karma is like that. Nah, cara kerja karma memang seperti itu, kata Sayadaw. Okay, now King Ajatasattu, okay, he want to occupy this house. At the time, one day, he tried to occupy with the army. Army is a many elephant, many horse, many soldier. Reached in front of the Jyotika house. And then the Jyotika house is surrounded by the glass wall. All image appear in the wall. House, elephant, soldier, every image appear in the wall. At the time, all elephants are very fearful. Oh, Jyotika house has many army like that. Really, no army. All their image only appear in the wall. At that time, all elephant, horse are they are run away like that. Jadi suatu hari setelah menjadi raja, Ajatasattu ini berkeinginan untuk merampas rumah Jyotika itu. Jadi beliau beserta dengan bala tentaranya yang terdiri dari kuda, gajah, dan pasukan yang sangat banyak. Mereka akhirnya sampai di depan rumah Jyotika itu. Karena rumah Jyotika kan dilapisi oleh kaca ya. Dindingnya itu terbuat dari kaca. Jadi bayangan dari bala tentara itu terpantul di dinding kaca itu. Jadi para tentara itu dan beserta kuda dan gajah ini, mereka melihat bayangan di dinding rumah itu, mereka juga kaget nih. Rupanya di Jyotika juga banyak tentara seperti itu. Akhirnya gajah dan para kuda ini semua mereka lari ketakutan. Sometimes we also see that in the glass. Sometimes, what happened? My face like that. You can see now in the mirror, in the glass. We can see our image now in the mirror, in the glass. Kata Sayadaw, kita juga seperti sekarang kita bisa melihat pantulan gambaran kita di kaca ya. So at the time, Jyotika also not present in the house. He reached to the monastery, near Buddha, for offering for the Buddha. Pada saat kejadian itu, Jyotika sebenarnya sedang tidak berada di dalam rumah. Dia sedang di wihara, sedang berdana kepada Buddha. Because he know nothing, because he is not in the house. Jyotika tidak tahu apa-apa karena dia sedang tidak berada di dalam rumah. Ajatasattu also no idea because all army are run away. So he alone cannot enter the house. At that time, finally he thinking, oh, this is better to see the Buddha. So he also visit the Buddha. At that time, he met with the Jyotika nearby Buddha. At that time, he asked, you are come here, you are pretending after fighting our army. So at that time, Jyotika very surprised. What this king is saying to me. At that time, king explain. Today, I have planned to occupy your house, but you fight our army again. So all our army are run away. Like that. At that time, Jyotika understand everything. Jadi pada saat itu Jyotika sedang tidak di dalam rumah, tetapi Raja Ajatasattu itu juga tidak tahu kalau Jyotika sedang tidak ada di rumah. Jadi setelah pasukannya kocar-kacir kabur semua, Raja Ajatasattu tinggal sendirian. Dia juga tidak berani masuk ke dalam rumah karena dia sendirian. Akhirnya dia berpikir, ngapain ya? Lebih baik ketemu Buddha, dia bilang gitu. Karena sedang kebingungan. Dan dia pada saat berjalan mau ketemu Buddha, di sana dia melihat di dekat Buddha ada Jyotika sedang duduk di dekat Buddha gitu. Kemudian dia berkata kepada Jyotika,
Jotika, Anda ini suka pintar berpura-pura, dia bilang. Barusan Anda berperang dengan saya dan sekarang sudah di sini gitu. Jotika juga nggak ngerti apa maksudnya kan, dia nggak di dalam rumah. Akhirnya Raja Ajatasattu ini menjelaskan, tadinya saya mau merampas rumahmu, menyerang rumahmu, dan akhirnya kamu juga menyerang saya. Pasukanku kalah, lari semua. Oh, dari situ Jotika mengerti. At that time, Jotika say to the king, "Oh, Maharaja, great king, don't think that my house first. Please take my reign first." So at the time, Jotika is wearing one ring. At the time, King Ajatasattu very powerful. He also very strong body. If he jump, standing at the time, the 80 hand can jump high, 80 high can jump, like such kind of powerful. He try to take the Jotika ring, cannot take. He coming out there very sweat coming out. He cannot take. So after that, Jotika said, "Oh, Maharaja, please your hand." At the time, Jotika, I will get to my ring at the time, quickly reach to the hand. Oke, jadi pada saat itu Jotika sudah mengerti maksudnya raja ini seperti ini. Kemudian Jotika berkata kepada raja, "Raja, jangankan rumah. Coba silakan Anda coba ambil cincin di tanganku ini," dia bilang. Jotika pada saat itu sedang memakai satu cincin. Raja Ajatasattu juga pada saat itu dia coba menarik cincinnya. Tidak bisa ketarik. Raja Ajatasattu bukan orang yang lemah, dia sangat kuat. Kata saya itu sekali lompat tuh bisa 80 rentangan tangan, setinggi 80. Itu mungkin bisa puluhan meter itu. 80 So rentangan tangan. Jadi pada saat itu Raja Ajatasattu mencoba menarik sampai keringatan, itu cincinnya nggak bisa lepas. Kemudian Jotika mengatakan, "Raja, buka tangan Anda." Kemudian rajanya membuka tangannya, kemudian Jotika mengatakan, "Saya berikan cincin ini kepada Anda." Cincin ini langsung turun sendiri ke tangan raja. yes, great king, nobody can take my thing, which I know you giving. Jotika langsung mengatakan, "Raja, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil milik saya kecuali saya berikan." And then again, Ajatasattu also understood and go back to the palace. After that, Jotika very urgency. Savika, because the Sankara Dhamma, I have many teacher. Savika Nyana advice. Better to ordain at the time. Jadi setelah itu Raja Ajatasattu mengerti dan akhirnya dia pulang. Dan atas kejadian itu Jotika pun dia merenungkan Sankara Dhamma dan dia timbul kecerdasan batinnya. Samwega itu dia muncul. Karena hal ini pun artinya menimbulkan penderitaan ya mungkin seperti itu. Artinya dia berniat untuk ditabis pada saat itu. Yeah, in Myanmar also many rich person are killed, murdered by other because the rich. Di Myanmar juga banyak orang tua yang dibunuh oleh anaknya karena masalah kekayaan. Yeah. So after killing owner and they take the ruby, gold, etc. like that. Jadi setelah membunuh diambil kekayaannya, permatanya, uangnya dan sebagainya. Indonesia also have killing the whole family. Whole family. Like Sekeluarga dibunuh perampok maksudnya. So King Ajatasattu also go back. After that, Jotika also request to the Buddha to be ordained because he also wished Nibbana Sukha also in the previous time. Three Sukha, three happiness. Deva happiness, human being happiness, and Nibbana happiness. Now this time, repent to become to get the Nibbana happiness. Jadi setelah itu, setelah Raja Ajatasattu pulang, kemudian Jotika pun meminta kepada Buddha untuk ditabis menjadi bhikkhu. Karena pada kehidupan sebelumnya itu, yang dulu itu ya, 91 kapal lalu, dia mengharapkan 3 kebahagiaan manusia, kebahagiaan di alam dewa, dan kebahagiaan nibbana. So Buddha also ordained him, become the bhikkhu, Bande, bhikkhu. After that, very soon, so all data he not yet relinquished. No, he not yet relinquished. The house also not yet relinquished.
wife also stay in the house. Nah, at the time he just Putujana all day time. Very soon after practicing very soon he became the Arahant. At the time this house automatically disappear. This is also wonderful because this house is because of his punya, right? After Arashit, after Arashit, no need to go back home, right? If not yet attaining Arashit, maybe go back home. Like today yogi like that. Many yogi tomorrow go back home, right? Oke, jadi pada saat itu Buddha juga menabiskan Jotika menjadi seorang bikhu. Dan pada saat ditabis itu dia masih seorang putujana. Jadi pada saat itu rumahnya masih ada. Nah, setelah agak lama itu dia berlatih mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah mencapai tingkat kesucian arahat, rumahnya ini otomatis menghilang sendiri. Karena rumah itu terbentuk karena jasa kebajikannya dia dulu. Tapi karena sudah menjadi arahat, dia tidak akan mungkin pulang ke rumah lagi. Jadi rumah itu nggak diperlukan lagi. Jadi dia otomatis menghilang. Jadi kata saya tahu bagaikan jadi ini bisa diibaratkan seperti para yogi yang masih butuh pulang ke rumah besok gitu. Jadi rumahnya masih ada. Tapi kalau mungkin ada yang jadi arahat nggak pulang lagi mungkin ke situ. So after Arashit, no need to go home. So house also disappear. King Seka also bring back this lady to the northern end. Jadi setelah mencapai tingkat kesucian arahat itu, rumahnya otomatis menghilang dan perempuan dari utara itu pun dikembalikan oleh Raja Saka ke tempatnya. Yeah, this northern lady not all day. Actually, not all day. He go back to northern end. I don't know why she not all day. Istri Jotika ini tidak ditabis ya, dia pulang ke tempat asalnya. Saya tidak tahu kenapa dia nggak ordain. Maybe northern island lady never all day, I think, right? I never heard northern island lady all day. Saya tidak pernah baca perempuan utara itu diordain. So because Indonesia lady are very lucky now, can all day. Jadi perempuan di Indonesia sangat beruntung masih bisa ordain. So they had no chance to ordain. Mereka nggak dapat kesempatan untuk ordain. Because a very few only can ordain nowadays. Karena yang bisa ordain itu sebenarnya sangat sedikit. So because nowadays who can able to ordain very lucky person nowadays. Oleh karena itu yang bisa diordain itu adalah orang yang sangat beruntung. Okay, who want to ordain tomorrow? Siapa yang besok mau diordain? Okay. Another. You want to ordain Ivan tomorrow, right? Ananda mau diordain besok? Got opportunity to be ordained nowadays. Kesempatan yang baik kalau bisa diordain, kata Sedo. So I want to explain is two brother, elder brother and younger brother, different. Based on the which inspiration, elder brother quickly attain nibbana, but younger brother have to wait 91 kappa. Jadi Sedo menjelaskan lagi perbedaan antara keduanya ini, kedua saudara ini. Jadi yang saudara tuanya ini dia lebih cepat mencapai nibbana. Sedangkan yang adiknya harus menunggu 91 kappa dulu baru mencapai nibbana. 91 kappa itu 91 sistem dunia ya. Yeah. Yeah, this is the first person. Nah, ini tipe orang yang pertama. We also have another 7%. Masih ada 7 tipe orang yang lain. So second person is during the Kundalini Karma time, he is a lot of the dosa a lot. Dosa a lot. But no loba, no moha. During the offering time or during Vicha time or dosa a lot. Always the what call husband to other like that. Oh, you should do like that with the dosa. Jadi tipe orang kedua ini adalah orang yang pada saat melakukan kamanya itu dipenuhi oleh dosa yang kuat. Tetapi dia tidak ada diliputi oleh loba, lobanya tidak ada dan tidak ada mohanya juga. Tapi dosanya kuat, misalnya pada saat berdana atau pada saat sedang Weyawaca itu memberikan pelayanan di wihara gitu ya. Dia banyak
memarahi orang atau berkata kasar gitu. Lakukan ini, lakukan itu, ngerjain ini gitu. In Taman Sari has dosa volunteer. Di Taman Sari ada nggak volunteer yang dosanya No kuat? has, right? No dosa volunteer. Yes. Stefan, Stefan, yes, yes, yes. So this person became the this light at the time. His wisdom very high, and also no loba, but dosa a lot. Like the one more thera in the ceiling. This thera meaning is a bayathiya thera. This thera very wisdom, sharp wisdom, and also no loba, but very angry. Very Jadi- angry. Jadi kata Sayadaw, kalau orang yang seperti itu kamanya berbuah dan dia terlahir, maka dia akan menjadi orang yang dosanya kuat, tetapi dia tidak punya loba, dan dia juga orang yang bijaksana. Bahkan seorang guru, seorang bikhu di Sri Lanka, dia seorang yang kebijaksanaannya sangat tinggi. Dia juga bukan orang yang serakah, tapi bikhu ini suka marah-marah gitu. Yeah, such kind of bhikkhu also many in Myanmar. Sometimes he kicked to the kapiya also. He kicked to the kapiya. Kapiya very afraid to this bandit. Bikhu yang seperti ini pun di Myanmar banyak kata saya. Kadang ada bikhu yang bisa menendang kapiya juga. Jadi kapiya sangat takut sama bikhunya. Gitu. Do you see in Indonesia such kind of bandit? Di Indonesia ada nggak bandit seperti ini yang suka marah-marah? In Myanmar many such kind of bandit. Di Myanmar banyak. Okay, another person is loba a lot. No, dosa also a lot. Loba dosa very excessive, but wisdom is very good during the accumulated kusala karma time. So kusala karma and this akusala loba not say the thought process, different thought process. So kusala karma is a kusala javana, but surrounded thought process is a loba thought process, different thought process, but surrounding karma, different situation. But during the karma time, surrounded is a loba thought process. Jadi tipe orang yang ketiga adalah orang yang lobanya kuat, dosanya juga kuat, tapi dia kebijaksanaannya tinggi. Jadi pada saat jadi kata saya tadi ada perbuatan yang maksudnya loba dosa ini, kusala dan akusala ini berbeda ya. Jadi pada saat melakukan kusala itu dia cuma diliputi oleh dosa dan loba dan dosa itu, tapi tetap kusala. Itu maksudnya itu. So such kind of person, because the previous karma, so he also a lot of loba, dosa also very high, but very good wisdom. So he also no loving kindness to other. He very loyal to offer to other. He always occupy only. Occupy, store, he never offer to other. But he has wisdom a lot. Abhidhamma knowledge, etc. Very good knowledge. But he never offer. Orang seperti ini kata saya biasanya lobanya kuat, keserakannya kuat, berarti dia sangat apa aja mau disimpan semua, dan dia juga dosanya kuat, artinya suka marah-marah, tetapi kebijaksanaannya sangat tinggi. Misalnya dia sangat pintar, belajar Abhidhamma juga sangat kuat gitu, otaknya pintar. Yeah. Because sometimes another time is during the karma time, loba also a lot, dosa also a lot, moha also a lot. At the time, kusala is produce one light. At the time, loba percent, dosa percent, wisdom also very low. Tipe yang selanjutnya ya pada saat melakukan karma itu dia lobanya kuat, dosanya kuat, mohanya juga kuat, dan pada saat berbuah dia menjadi orang yang lobanya kuat, dosanya kuat, dan juga tidak punya kebijaksanaan. The bad person is during the kusala karma time, aloba, adosa, amoha. No loba, no dosa, loving kindness a lot. So today meditators are practicing meditation with a metta. So very good is no loba, no dosa, no moha. So such kind of karma is very good in this vipaka. Jadi kata saya yang terbaik adalah pada saat melakukan perbuatan itu
tidak dipenuhi oleh loba, tidak ada dosa, juga tidak ada moha. Jadi seperti yogi yang di sini berlatih meditasi, mengirimkan meta kan berarti tidak ada dosa. Kemudian juga tidak ada loba juga kan pada saat meditasi tidak, dan kemudian juga tidak ada moha di sini. Jadi pada saat berbuah nanti kehidupan berikutnya bisa lebih baik. So dosa person cannot stay happily. So adosa person only peacefully can stay everywhere. Biasanya orang yang dosanya kuat itu susah mau kalau untuk tinggal di satu tempat, biasanya dia butuh Yeah. banyak gitu. Tapi hanya Sometimes you can see some dosa person, every condition he not satisfied. I do like, I do like. Okay, why you like? jadi kata saya tahu orang yang dosanya kuat biasanya apa-apa itu dia tidak suka gitu. Jadi banyak permintaan. Jadi saya nggak suka ini Bante, saya nggak apa ini Bante. Jadi saya tahu tanya apa yang kamu suka gitu. Jadi orang yang dosanya kuat seperti itu susah tinggal di satu tempat ya. So because it's a journey now, every day we are doing the kusala karma, right? For the morning to the night, the whole day we are doing the kusala karma time. At that time, careful. Surrounded is a aloba, adosa, amoha. No loba, no dosa, no moha. Di sini kan kita sepanjang hari melakukan kusala kama. Jadi kata saya tahu kita harus berhati-hati kusala kamanya ini jangan diliputi oleh dosa, jangan diliputi oleh loba, jangan diliputi oleh moha. Harus hati-hati gitu. Okay, so another two types you can understand maybe. These are wrong like that. So no need to say, right? So if you have question you can ask now. Oke, jadi dua tipe orang yang lain lagi itu sama ya, cuma kombinasi aja. Jadi seperti Today although no time to chant Mahasamaya Sutta. So only question answer only. Oke, ada pertanyaan? Bante, saya itu di ajaran Buddha kan dikenal 84 pokok dhamma ya Bante. Kalau saya baca-baca beberapa sutta, kadang-kadang kan sutta A dan sutta B itu isinya mirip atau perbedaannya sedikit. Yang disebut 84.000 pokok dhamma itu apakah jumlah sutta atau topik yang berbeda, apakah juga termasuk abhidhamma dan lain sebagainya gitu Bante. Dhamma khanda. Dhamma is a Dhamma khanda is a group Dhamma khanda like 84 Dhamma khanda. So 3 Tipitaka, 5 Nikaya, 84,000 Dhamma khanda. This is counting the Buddha teaching. Yeah. Jadi itu 80.000 itu Dhammakanda ini kan 84.000 ini termasuk 3 Tipitaka dan 5 nikaya, 5 nikaya. Jadi semua termasuk itu. Jadi ini semua adalah ajaran Buddha ini. 84,000 Dhammakhanda. So 84,000 Dhammakhanda is Abhidhamma is a half. Abhidhamma. Oh, setengahnya Abhidhamma. Abhidhamma is half. Sutta and Vinaya is a half. Sutta dan Vinaya setengahnya lagi. Yeah, one explanation, one khanda. Yeah, one explanation. Satu penjelasan, satu khanda. Satu grup. One explanation, maybe one definition like that. One definition, one group. I also really cannot count how they count 84 Dhammakhanda. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa hitungannya bisa jadi 84.000 gitu. Tapi ya seperti itu. And also in Abhidhamma, many the repetition they omit. In Patthana especially, many repetition they not printed again. They made the payala, pay. So if we want to count, all must be recalled, all payala also. At that time became the 42,000 Dhammakhanda in Abhidhamma. 42 in Abhidhamma, Vinaya Sutta is 42. Altogether 84,000. Jadi kata saya tahu di Abhidhamma pun tidak, kalau ada yang pengulangan ya biasa nggak ditulis lengkap gitu. Dia disingkat kata pakai
istilah PE gitu. Kalau di Abhidhamma, kalau ada yang pernah baca Patthana tuh, ada PE ya itu pengulangan. Jadi nggak ditulis lagi. Jadi kata saya tuh kalau memang mau dihitung sampai 42.000 kanda itu harus dimasukin semua. Jadi baru nanti total 42.000 Dhamma kanda dari Abhidhamma, kemudian 42.000 lagi dari Sutta dan Vinaya, itu total jadi 84.000 Dhamma kanda. According to the Buddha explanation, only we know there's 84 Dhammakanda. Commentary also they explain. Jadi kita tahu ini 84.000 Dhammakanda karena penjelasan dari Buddha dan penjelasan dari kitab penjelas makna. Yeah, you want to count? Mau ngitung. Kalau sutta yang mirip itu apakah disebut satu kanda atau dua kanda begitu ya? Oh, the question is if the similar sutta is counted as one kanda or second kanda. I don't know this also. Have to ask Priyati Seado. Harus tanya guru khusus Pariyati. Yeah. Pausalogy can you ask at the time? Kalau Paul Sayadaw datang bisa tanya ke Paul Sayadaw. Ada pertanyaan lain? Saya mau nanya Bante. Dalam pengertian saya kan pencerahan atau pencapaian kesucian itu kan dicapai di dalam meditasi mendalam yang dilatih secara sistematis. Tapi di zaman Buddha kan banyak cerita yang pencapaian seketika. Pertanyaan saya di zaman modern begini apakah masih ada dari pengalaman misalnya di monastery atau apa begitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama berarti pencapaian seketika di zaman sekarang ya? Iya, iya. Oke. Pertanyaan keduanya adalah dalam tradisi Zen Mahayana kan banyak cerita guru-gurunya mencapai seketika begitu. Dari komentar atau pertanyaan gurunya yang men-trigger pencapaiannya atau dari momen gitu. Nah, kalau dalam sudut pandang Abhidhamma apakah mungkin begini? Tapi pertanyaan ini didasari rasa hormat pada tradisi dan tujuan pertanyaan ini untuk pembelajaran, Bante. Boleh dijawab, boleh enggak? Yang kedua, Bante. Makasih. There are 4 kinds of person. Number 1 is Ukati Tenyu. He just listen Dhamma and believe. Second is Vipeji Tenyu. He must listen Dhamma the detail. So they are practicing that during the listening the Dhamma, at that time they contemplate anicca dukkha anatta. And then no need to do step by step because they already practiced in previous life. Previous life they already practiced in previous life step by step. So in this slide, he no need to practice. This means he can jump. He can jump because they had wisdom very ripened at the time. He need the Dhamma talk only. Full over to Dhamma. For example, lotus, already coming out from the water. So he waiting the sunshine only. Now this flower, at the sunshine coming, touching the lotus at the time, quickly blew. Like that. In the same way, like Sariputta, Moggallana, they already practice a previous like step by step. So in this slide, no need to practice step by step. After hearing the one stanza also enough to attain Megaphala. So number 1 and 2 is just hearing. Number 3 is Neya Pukala is have to practice step by step. If they are not practicing, they are not attain any Megaphala. This is Neya Pukala. Neya Pukala also possible in this slide to attain Megaphala. Number 4 is Pada Parama person. Pada Parama. Pada Parama is in this slide, even though he very trying, diligently practice, he cannot attain Megaphala. But this slide possible. 4 kind of the practitioner, yogi. So first 1 and 2, no need to practice step by step.
Jadi ada 4 tipe orang ya yang bisa mencapai, maksudnya dalam caranya mencapai itu, yang pertama yang hanya cukup mendengar dhamma sedikit aja, dia sudah bisa mencapai. Yang kedua dia harus mendengar dhamma itu agak detail, agak panjang sampai lengkap gitu. Tapi hanya mendengar aja, sambil dia setelah mendengar dia sambil merenungkan anicca dukkha anatta, dia bisa mencapai tingkat kesucian juga. Tapi ada juga yang tipe yang ketiga, di mana dia setelah dia tidak cukup hanya mendengarkan dhamma aja, tetapi dia juga harus berlatih tahap demi tahap. Orang yang tipe 1 dan tipe kedua ini bukan berarti mereka tidak berlatih tahap demi tahap, tapi mereka sudah berlatih di kehidupan sebelumnya. Jadi kebijaksanaan mereka sudah tinggi, sudah tajam. Jadi di kehidupan yang sekarang ini mereka cuma cukup mendengar dhamma sedikit. Dan jadi mereka sudah, karena kebijaksanaan sudah tinggi, jadi mereka hanya perlu mengkontemplasikan anicca dukkha anatta langsung bisa mencapai gitu. Tapi mereka sudah berlatih step by stepnya itu di kehidupan sebelumnya. Nah, ada orang yang keempat ini yang walaupun berlatih sekeras apapun di kehidupan ini, dia juga tidak akan bisa mencapai apapun. Tetapi di kehidupan selanjutnya dia bisa mencapai. In the second day, I explained the one story, the Mahadana city. Two couple, very rich, husband were very rich. If they practice, they will attain. Husband is the Arahant, the wife became the Anagami. But they not practice. At the time, they cannot get Megaphala. Such kind of the person also possible in nowadays. Jadi di hari kedua, saya ada menjelaskan cerita mengenai yang sepasang suami yang sangat kaya ini, yang dimana kalau mereka berlatih, mereka akan mencapai arahat atau mencapai anagami ya, antara suami dan istri ini. Tetapi kalau mereka nggak berlatih, mereka nggak akan mencapai apa-apa. Jadi ada juga orang yang seperti itu di dunia ini sekarang. So because try quickly meditation. Ya karena itu jangan menunda untuk meditasi. We cannot know we are which kind of person. Kita tidak tahu kita orang yang mana tipenya. Even though we are Padaparama person, this also benefit. This life we can attain quickly. Ya walaupun kita orang tipe yang keempat, tetap ada manfaatnya, karena manfaatnya untuk kehidupan selanjutnya itu kita bisa ada kesempatan untuk mencapai, walaupun di kehidupan sekarang tidak bisa ya. Second, which kind of person are you? Jadi Anda orang tipe yang mana? Number one, not possible. Nomor satu this is a Buddha time only. Number 1 and 2 is. Orang yang nomor 1 dan 2 sudah tidak ada di zaman sekarang ini ya. Not Itu cuma ada di zaman Buddha. Jadi sekarang ini kita cuma ada 3 dan 4 aja. And whether 3 or 4, never mind. You are duty to practice diligently. Jadi apakah kita orang yang tipe yang ketiga atau keempat itu tidak masalah. Yang tugas kita hanya berlatih saja. The leaf falling down, seeing the leaf falling down. Attainment is a Pichika Buddha. Pichika Buddha, no teacher. Sometimes Pichika Buddha to be maybe the king. So one Pichika Buddha, he became the king first. After that, seeing the leaf falling down. After that, he contemplated, the leaf is falling down. Anicca dukkha anatta. In the same way, my body also. Anicca dukkha anatta. At that time, he attained Pichika body. Some Pichika body is very straight like that. One day, in front of him, the one lady is preparing to apply the cane face. In the called Tanaka. Yeah. So preparing for the cane. So there's one small queen. The king has many queen. The king has many queen. So this one small queen is preparing for the king to apply the king face.
At the time, the Chi Queen is he want to do this one, so he drag out the small queen. So you go do for the king. So Chi Queen is very powerful. Chi. So at the time, he wearing the ring, handshake. Wearing the handshake. This side many, this side many. No, sorry. This side two. This side one, two only, two handshake. So he used this right hand. At the time, he think, oh, this is not so good. So at the time, he changed this handshake to this side. At the time, these two handshake began together. Two handshake began together. At the time, he's shaking his body because he's making the really force. And then these two handshake are touching and sound arise. So seeing this, he has some oh, this handshake, each other no sound. They together at the time sound arising. Like, because one hand, one chain, no problem. Right? So one rule, one yogi, no problem. One rule, two yogi at the time. In the same way, two handshake together at the time, sound coming because touching each other. So in this image, taking its image, this king becomes Pichika Buddha. Oh, stay together is not suitable. I shall be alone. I shall stay alone. Like that. If I stay together, many danger will come. Such kind of the Samviganyana provide to become a Pichika Bodhinyana. This is wonderful, right? Oke, jadi tadi yang menjawab masalah Zen itu, ya, kalau kata saya tahu, itu seperti di zaman Paceka Buddha ya, itu bukan di zaman Buddha yang sekarang ya. Ada juga seorang raja yang dia hanya memperhatikan daun jatuh, di situ dia merenungkan daun jatuh, begitu juga tubuh ini suatu saat akan tumbang juga seperti daun ini. Jadi dia langsung merenungkan Anicca Dukkha Anatta, mencapai Paceka Buddha gitu. Zen seperti itu juga mungkin ya. Kata-kata kan seperti itu kan, yang daun jatuh lah, hujan turun kan gitu kan. Terus yang kedua ada cerita Paceka Buddha yang lain, seorang raja di mana dia punya banyak ada satu permaisuri dan banyak selir ya. Jadi selirnya itu biasanya menyiapkan bedak untuk raja. Kemudian permaisuri pada saat dia melihat selirnya bikin bedak, menyiapkan bedak untuk raja, permaisuri ini menyuruh selirnya minggir biar permaisurinya ini yang ngerjain. Nah, pada saat permaisuri sedang menggerus bedaknya itu, karena di permaisuri ini menggunakan rantai kalung ya, kalung tangan gitu, rantai tangan di tangan kiri satu, tangan kanan satu. Karena dia menggerus dengan menggunakan tangan kanan, jadi rantai yang di tangan kanan itu dia pindahin ke tangan kiri supaya nggak mengganggu. Nah, karena dia menggerus itu dengan menggunakan tenaga, badannya kan bergerak gitu. Kedua rantai ini saling beradu, mengeluarkan bunyi ciling-ciling gitu. Melihat pemandangan seperti itu, raja timbul pencerahan. Dia merasa kedua rantai ini kalau masing-masing di satu tangan nggak ada suara. Tapi begitu disatukan, langsung muncul suara. Begitu juga manusia. Kalau menyatu itu banyak timbul masalah. Misalnya yogi, kalau tinggal satu kuti satu orang nggak ada masalah. Kalau satu kuti berdua timbul masalah gitu. Nah itu gara-gara gelang yang bunyi itu, jadi raja ini mencapai Paceka Buddha gitu. Jadi sama seperti Zen gitulah, lebih kurang mungkin. Yes, in the whole order stay alone. Jadi di rumah juga tinggal sendiri aja gitu maksudnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bante, saya pernah baca kan katanya di Myanmar itu
biasanya anak laki-laki itu pernah sekali jadi biku sementara ya. Nah, itu kenapa Bante? Apa karena tradisi aja kah atau memang ada merit atau apa yang dikumpulin? Merit apa memang dapatnya Bante meskipun sementara gitu misalnya. Masih. Dulaba meaning is a very rare opportunity called Dulaba. So at the time, in Myanmar tradition, after grew up, men always there ordain one time. Like that. After ordain, only they married. Before marriage, they ordain because it's a very rare opportunity. Like that. So this is called Dulaba. Dulaba is Pali word. Dulaba is a rare opportunity. So this ordination is a very rare opportunity. So some people every year they ordain like that. every year. So every year, 1 year, one time. At the time, 65 years, 65 times already. Yeah, such person also has. Every year he ordain. But starting that 20 years, sometimes 2 times, 1 year, 2 times ordain. 1 year, 2 times. Sometimes, according to our village tradition, they have the group offering like that. At that time, they have the lucky draw. Who is can be ordained? They made the lucky draw. At that time, Nada get the lucky draw. At that time, Nada ordained. So Kame Wasa also have to do lucky draw. To be ordained. Jadi saya sudah menjawab tadi, memang di Myanmar kalau laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah memasuki umur 20, sebelum married itu mereka minimal ordain 1 kali. Jadi dulaba. Dulaba ini artinya kesempatan yang langka. Ini dulaba ini bahasa Pali ya. Kesempatan yang langka untuk ordain ya. Jadi bahkan ada yang setiap tahun ordain. Tiap tahun dia ordain, sementara macam ordain lepas tiap tahun tapi. Jadi kalau dia umurnya 65 tahun berarti dia sudah ordain 65 kali gitu kata saya tadi. Tapi bahkan ada juga yang setahun ordain 2 kali gitu. Jadi banyak macam ya mereka. Bahkan kata saya tahu ya, bahkan ada di beberapa tempat yang mereka menggunakan undian. Jadi yang undian yang namanya keluar, orang itu yang boleh diordain. Jadi yang lain belum dapat kesempatan gitu. Jadi memang sangat langka di Myanmar itu memang banyak yang mau ordain berarti ya. Jadi kata saya nanti wasa ini kita undi juga panitianya, siapa yang dapat dia ordain gitu. So temporary ordination, no need to relinquish. No need to relinquish wife, house, car. No need to relinquish. Just cut attachment only during the ordination time. No need to relinquish. Don't worry. Jadi kalau ordain tidak usah dilepas semua hartanya, cuma pada saat ordain kita lepaskan kemelekatan kita sama harta-harta kita gitu. Pada saat ordain itu jangan dianggap nggak ada gitu aja. Itu udah cukup gitu. Like Jotika, wife also waiting, house also waiting. Jadi seperti Jotika ya, pada saat dia ordain istrinya masih menunggu dan rumahnya masih ada juga gitu. But Dulubat, the temporary ordained person also attain Arashit at the time better, right? At the time automatically can relinquish. Jadi kalau misalnya ada yang ordain sementara dan tiba-tiba mencapai tingkat kesucian arahat, itu maka sisa hartanya itu otomatis pasti akan sudah dilepas dengan sendirinya lah, arahat. So because in Myanmar many men, many gentlemen ordain. No need to relinquish. Bank account also no need to relinquish. House, wife, car, everything has there. During time, no management. Attachment cut. Jadi di Myanmar juga hampir semua seperti itu. Jadi mereka ordain itu masih punya ordain jadi biku ya, masih punya rumah, masih punya mobil, bahkan rekening bank masih ada. Tapi pada saat ordain itu mereka anggap tuh semua udah nggak ada, dilepas kemelekatannya pada saat sedang ditabis jadi biku gitu. Yeah, easy right? Very easy. Gampang kan? Very easy right? Gampang nggak?
Kok nggak jawab ini? Very easy to be ordained. Gampang untuk ordain, gampang. Okay, no question. Share merit. Oke. Ittavata jame samvedam punya samvedam sabbe dewa numodantu sabba sampati sediya. Ittavata jame samvedam punya samvedam sabbe buddha numodantu sabba sampati sediya. Ittavata jame samvedam punya samvedam sabbe sat anumodan sabba sampati sediya. Idame nyatina hotu sukita. Idame nyatina hotu sukita hontu nyateya. Idame nyatina hotu sukita hontu nyateya. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabbacayo hotu. Mama punya bagan sabba satana bhajimi. Te sabe me sama punya bagan labandu. Sabbitiyo vivajantu sokorogo vinasatu. Mate vavantantaraya sukhi diga yuko bhava. Avivadana silesa niccam oda pachayina. Chattaro dhamma vadanti ayuvono sukham balan. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata. Sabba buddhantu bhavena sada sukhi vontu te. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata. Sabba dhammantu bhavena sada sukhi vontu te. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata. Sabba sangha nubhavena sada sukhi vontu te.